हेलो फ्रेंड्स एबे देखो एठी आ गोटे आज गोटे ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करे काना छाड़ मु आशा कर समस्त भल थे भल था भिडियो शेष पर्यटन देखूँ भिडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करेंगे। आज भिडियो कारण है कि आज मोहन भाई दीदी पढ़ाऊँ भाई से कहले सांगे सांगे बाहर जस्ट ए बाहर पड़ो आउँ बाहरिया बेसी किसी कह चाहूनी कहीं भाई एपटे रागे मु बसिक लैपटॉप देखुली देखिए लैपटॉप देखुली बसिक है बसिक लैपटॉप देखुली भाई सांगे सांगे कहले बाहर जाके पड़ो जमी भी जाऊँ भिडियो देख कहीं कि माने किसी भाभी नी प्लानिंग कर सांगे सांगे भुवनेश्वर जावाक पड़ुची से साथी भुवनेश्वर बाहर गाड़ी धरिकी पछट देखिए संपूर्ण है आज एति ढेरे चलो लेट न करी वीडियो हेलो फ्रेंड्स फाइनाली आम आसिक भुवनेश्वर पहुँच जाए देखिए पछर गोटे आग गोटे रेलवे स्टेशन अच्छी दीदी का तो देखिए बाहर की आज पूरा बाहर की बोपाल करदे आज माने गाँ छाड़ी पलाऊँ है गाँ छाड़ी पूरा हाईलाइट करके कहली बोपाल है आम मोहन भाई तो देखिए केड़े बड़े ब्याग पकाउं से डायरेक्ट गाँ ओडिशा विदेश छाड़े चलते जगन्नाथ ये देखिए अनिल आसना अनिल आसले ही आहरी मजा होता अनिल आसते ए चलतु जा भितर को जा सारापर देखा दीदी बस सारापर छाड़ीदे आम गाँव को पलि आस।
ଓଡ଼ିଶାକୁ କୋଉଦିନ ଫେରିବ? ଆର ବର୍ଷ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? କଣ ଗାଁରେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି? କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି? ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କାହିଁକି? ଆଉ ଆସିବୁ ନା ଆଉ ଆସିବ ଯେ ଯାହାହେଲେ ବି ତମେ ଆସିବା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହଁ ତମେ ତାହେଲେ ଥ ଆମେ ଯିବୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ତମେ ରହିଛ ଗାଁରେ। ଆଉ ଜଗ ନାହିଁ ତମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଇଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଯିବା କେମିତି କଣ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3:20ରେ ଟ୍ରେନ୍ ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବାଟରେ କିଛି ଶୁଭିବନି। ସେଇଟା ପରେ ଏଠି କରିଦେବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଦି 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 ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ଦିଦି କିଛି କହୁନଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ତାର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନଥିବ କାହିଁକିନା ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିବ, ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡଟା ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କି ବିଦାୟ ଜଣାଇବା। ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାଉଛୁ ଭାଇ। ହଁ ଚାଲ। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आम ए छाड़ी पलि आसचु। जगन्नाथ एपटे मन दुखरे बसचंती आ कौन कर जहाँ आमर जहाँ हस खुशी होता से हस खुशी भी हो पारनी, जहाँ भी मजा मजा होता किसी हो पारे जा वर्षे कि 6 मास पर देखा आउ थे। से एक्चुअली मुंबई रे काम कर मुंबई की गले हेरी आज नुआ वर्ष पूर्व आसते एवं गले हेरी आउ छाड़ आम ए छाड़ी आसलु देखा भिडियो आम ए बाहर पड़ू। चलते जा बाहर। हेलो फ्रेंड्स, ए आम दीदी स्टेशन छाड़ी आसलु देखा आज जस्ट जगन्नाथर जड़े शिष्य ये कम कर जो काटुं जी देख जूम टे कर जे ये हूँ जगन्नाथ शिष्य आउट मामू ठिया देखा से जगन्नाथ पूरा गाड़ी में बसिक हिरो टाइप चुटी कुंटा केंटी कर देखा आमर ए प्लानिंग नाला जस्ट आम ए मंदिर भितर पूरा बसिक आसलु बुलाबुली करके जस्ट टे रेस्ट नहीं बाहर आमर ए प्लानिंग ना आ गोटे सिक्रेट अच्छी। चलते देखिए आगे कौन हो। आम जस्ट से भाई जगह बाहर जस्ट आमर प्लानिंग नाला कि जस्ट आम ए हाईवे अच्छे देखा हाईवे अच्छु ए जस्ट ए जस्ट टे ब्रेक नहीं ये आम ए बाहर पड़ू पुरी जावाई। चलते पुरी जा बाटर भी भिडियो देखे वेलकम टू पुरी। आमर इन किसी नाला भाई कहले चल जा गोटे मन मस्तानी बुलिक आस आम पलि पुरी आ मोहन भाई तो से पलैले स्टेशन में बसा देकी ट्रेन में बसा देकी पलि आसलु काम दाम सरला खुण आए भुवनेश्वर बाहर की आम पुरी पलि आइजु। ए भी सन्ध्या होगा देखा सन्ध्या हो चलते जा पुरी अल्प बाट अच्छी जगन्नाथ को काली दर्शन करा। काली भल दिन आज सोमवार काली भी आपण सेकेंड ब्लॉग रे भी आनी तुम मान वीडियो आज जहाँ जहाँ बाहर देखेदेवी जस्ट आज गोटे भिडियो लंबा हो अधिक भिडियोटा से मुझे 2टा पार्ट करी एटा फास्ट पार्ट आ गोटे भिडियो काली सेकेंड पार्ट आ काली मंदिर प्रवेश करा भिडियोटा मुझे तुमको देखेबी माने जगन्नाथ ये से माने सब काली कौन कलु कौन ना सब देखेबी।
ଆସିକି ବାଟମଙ୍ଗଳା ମହାପ୍ରଭୁ ବସି ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇର ମୋର ଏଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟମଙ୍ଗଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଚାଲିବା ପୁରୀ ଆଉ। हेलो फ्रेंड्स, ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଭଲରେ ମାନେ ଭଲରେ ମାନେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଳତି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଉ। ଏତିକି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଉ କାଲିର ମୌସମଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠୁ ପୁରୀ 6-7 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ। ବାଟମଙ୍ଗଳାଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଆକା ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍କି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଟିକେଟଟା ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ଚାର୍ଜ ଲାଗିନି, ସେଥିପାଇଁ 20 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ। हेलो फ्रेंड्स, ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ରୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି, ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଗୁରା ଯାଉଛି ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଯେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ରୁମ୍ଟି ମିଳିଗଲା ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ତ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟକୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଜଗିକି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଦେଖିବ ତ, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଜଗିକି ବଇଛି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଲା, କାଲି ଦେଖିବା। ଆଉ କାଲି ପାର୍ଟ 2 ଆସୁଛି, ଏଇଟା ପାର୍ଟ 1, କାଲି ପାର୍ଟ 2। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା। ଆଉ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2ରେ କିନ୍ତୁ କାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସହଜରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଟୋଟାଲି କେହି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ହେଲା ରବିବାର ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ପାର୍ଟ 1ରେ ରହିଲା। ଆଉ କାଲି ତ ଏମିତିରେ ସୋମବାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ପବିତ୍ର ସେଇଦିନ, କାଲି ବି ଭଲ ଦିନଟା ଅଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ହୋଲି ଖେଳିବେ ନା କ'ଣ ସିଏ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନେବି ପୁରୀରୁ। ଆଉ
ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଏବେ ଯେତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତମରି ପାଇଁ ସବୁ ଭାଇ, ତମରି ପାଇଁ ହେଲା। ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, କାହିଁକିନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଉ କାଲି ପାର୍ଟ 2 ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ କାଲି ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ କେହି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।